सासागुन टीवी nyerek kan ajome kan sanam ko ge sagun dalamin badai cuy buna ini sudista sanam ko ge buna pai badai ge jenik kan anapai badai ge bun tahe ko ma ini khobor ko doyuk kana दाबी सताम को सरकार बाय में लुतुरा कांते 12 घंटा डार जांगे भारत जगत माजी पारगना मोहला सानाम गेबन बाडाया 5 জানুয়ারি 2022 पश्चिम बंग पनतब्यापी भारत जाकात माझी पारगाना महल पाटा खन 12 घंटा डाहार जांगे को हहलेदा ओना डाहार जांगे रेना अजे दो दीर्घदिन खन गेबन आजम आगुएदा सिकनत आजोदिया बुरु रेना समस्या देवचा पाचेबी रेना समस्या आरहो आयमा समस्या निये जा उडंगे सरकार ठेने सामांग सदरेदा भारत जाकात माझी पारगाना महल मेनखान सरकार नोआ विषयते नासेना हो बाय मे लुतुराते 5 জানুয়ারি 2022 बुधवार डाहार जांगे को पढ़ेना नौका के डाहार को जांगे लेदा पुरुलिया जिला रे मेना नितुड़िया मुलुक रेना हड़ीरी मोड़े 12 गोटांग आनाट को आते मेनखा डाहार जांगे ताहे कान रे जरूरी गाड़ी दो को पारम हचो को गया जेलेका एम्बुलेंस गैस गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी आरहो नौकान जहाना इमरजेंसी गाड़ी दो को पारम हचो कोआ भारत जाकात माझी पारगाना महरेन मानुतांग गंगे को नोआ डाहार जांगे बाखराते चे को ले केदा से उनको को मुद्रे भारत जाकात माझी पारगाना महरेन दिसम सुसरिया मानुता राजेन टुंकु गंगे चे ए ले केदा ओना केबन आजम गो लेगे पुरुलिया पंचायत बुरु खन सागुन खबरिया लोकेंद्र सरेना रिपोर्ट एसटी सार्टिफिकेट प्रदानकारी अफिसारेर बिरुद्धे व्यवस्था निते होबे शिक्षा बोर्ड गठन करते होबे शिक्षा बोर्ड गठन करते व्यवस्था निते होबे एसटी सार्टिफिकेट प्रदानकारी अफिसारेर बिरुद्धे व्यवस्था निते होबे आवास प्लस योजनाয় ন্যায্য ব্যক্তিদের নাম বঞ্চিত করা চলবে না আবাস প্লাস যোজনায় ন্যায্য ব্যক্তিদের নাম বঞ্চিত করা চলবে না আদিবাসীদের বঞ্চনা করা হচ্ছে কেন রাজ্য সরকার জবাব তোমায় দিতেই হবে অবিলম্বে সারি ধরম কোড পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিল পাস করতে হবে বীরভূমের আমাদের স্কুলের দরকার আছে আমাদের স্কুলগুলোতে সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে আমাদের সাঁওতালি মাধ্যম স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে বন্ধ হওয়া আদিবাসী হোস্টেলগুলি অবিলম্বে খুলতে হবে नॉय नोडे चित पे एमा को कना तीन तो पद अवरोध 12 घंटा चलुक कना आदो ओना परिप्रेक्षिते जैसे अबुरन दिसु को किंबा जहाय को हेक कान तबुना उनको जैसे रेंगेते से दाग ते से चा ते को असुविधा मा ओना ते खजड़ी चॉप चा मेना सनाम को एमा को हुई कना छोटा खय को जहाय को तो आरो जहाय को खजु कान तबुना सनाम को खजड़ी आर चॉप आर चा माने मेना गया आरो इसिनोक कना आरो ये कते तोड़ जैसे जतोड़ को रेंगेते बाको कष्ट मा ओना कते जो जैसे समान परिमाण तक नाम और रेंगे को असुविधा ना बिलो हुई कना आजम कर दिया जे आबो आजम अधिकार एसटी संविधान में जहां आमदनी तो एसटी लेका को लिखाई बनो एसटी में जहां अधिकार को अब मिला तब ना एटा छत्तीस जाति को दमे को एसटी करते दाबो नो अधिकार को चाबाइदा अब डाक्टरी कोटा अब इंजीनियरिंग कोटा से अब विभिन्न जगह रे ना जहां चाकरी को मास्टर को जहां ना चाकरी को एटा हर एसटी करते ना अब चाकरी को जमे तमन ता अब गिदर फिदर चाकरी को बाको जामदा ताराय कान दिन रे आबरन गिदर फिदर चाकरी बाको जामा तार कारण नुने फेक एसटी माने ओराना कथा दो कर नंका जे नुने कान छाती खोर दिकोर एसटी सर्टिफिकेट को बनादा जे
aburan gidra do time te ST certificate bina abun tine kosto kate ST certificate ko bina hana banua no banua otoche jahay dekho jaya सानाम को जोहार तेज बन हेज एकदम के मेन गनोआ पश्चिम बंगाल पुरुलिया जिला रेना नीतुरिया जहाँ मुलुक मेना ओना हरिडी मोरे जहाँ को डाहार को जांगे ओका ओना बने सेटर कना नोडे तेज बन कुली कोआ नित हो अवरोध चला कान के डाहार को जांगे ओका गया अच्छा गंके नॉय जे आपे डाहार पे जांगे ओका निये डाहार जांगे रे तो तीन गोटांग दाबी दबाते पे डाहार पे जांगे दाबी तो ठीक बांग नों दो अब हक मेन गानो हक नों दो दाबी दो बांग कना दाबी चेदा दाबी बांग कना मेन दा संविधान रे जहां ओलाकान ताबोना नों दो अब हक कथा कना दाबी तो बांग कना नों हक माने अधिकार जहां बांग्ला ते मेता कना अधिकार अब बाको एम कर कोना नित हम बाको एमबन कना चेदा नों भारत देश स्वाधीन का 1947 साल रे 75 बछर होयुक कना अब ओलो पढ़ाव लगी हक मेना ताबोना अब बीर रेना अधिकार मेना ताबोना अब जहाँ परम्परागत जहाँ अधिकार को मेना तो बाको एम कर ताले चा बाको एम अबन कना नोआ जहाँ अधिकार मेना सरकारी भाव ते को मानाव का जेमन बीर रेना अधिकार 2006 साल को मानाव का जहाँ कोना की बीर रेना अधिकार ते 2006 साल सरकारी निजे आज मानाव का जे हैं 2006 रे जहाँ को स्वीकार कर जे बीर रेना अधिकार मेना तको आपको अपना लेका करते बीर को व्यवहार दाड़िया नोंका अधिकार मेना तबना बीर इलाका आदिवासी हड़ को कना मेनखान नो हक नि तो बाको एमाबन कना चेदा नो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नो आको हक कुखीगत करते को दहो कदा उनका के अब अलो पढ़ा बकराते अब हॉस्टल नितो बांग चलुक कना बेस पेपुन सेरमा हॉस्टल बंद मेना 3 दिन आवेदन निवेदन हुआ अब जहाँ शिक्षा बोर्ड गठन रे दरकार कना सानताड़ी माध्यम ते अलो पढ़ा हुई कना अथच शिक्षा बोर्ड बनुआ स्कूल रेना परिकाठामो ठीक बनुआ माचेत बनु को बोई बनुआ चीज चलुक कना नोआ दा सरकार ना विज्ञापन एमा कना जे आदिवासी को लगा से संताड़ को लगा अलो पढ़ा लगा दमें कमी मेनखान चीज कमी आदते जो मेला खेला छड़ा चीज होना नोआ लगे तीन अवरोध अब तीन नोडे अवरोध हुई नोआ बकराते जे 2022 साल जहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल नोआ सरकार चालू सेंट्रल गवर्नमेंट चालू लगी जहाँ 2006 वनाधिकार आईन किंतु पूरी ध्वंस उतरवा जहाँ रूल हेल आदिवासी को बीर अधिकार को आदा को चाबा ताले नोआ रूल विरुद्ध रे अब तीन बन नोड़ा तीन ये अवरोध रे दुड़ुब होई कना SC ST आइडेंटिफिकेशन जहाँ माने संशोधनी बिल जहाँ सरकार अगुईदा नोआ हुईलन खान आबार दिको को ST हुई रेना मेना सुविधा को नामा जहाँ बो बतरो कना जे ST फेक ST ते पेरे एकरा नोआ राज्य ओनागे आबार हुईआ जे जहाँ को तीन सरकार नोडे कोना कोटा बचाव कते को ओचो को जहाँ देखो ST बांग कना को उनको आबार ST हुई रेना आवेदन को नामा नोंकाना आडी उतर अब डिमांड मेना तबना जहाँ डिमांड कते तीन अब अवरोध रे बन अड़गो कना नोआ दो एखन डिमांड मेनते तो बांग नोआ दो राइट कान तबना अधिकार कान तबना नेनिया उयहर कते तीन अब अवरोध रे बन अड़गो अच्छा गंके नोय लई के तबना जहाँ नोडे जे नोय बीर बुरु ना कथा कोम लई तबना मेनखान उनको जहाँ कलकारखाना को अगुई ओना रे मा को लई जे चक्री ले एमा पिया थाले कि नियर आपे सुखी बनु पिया अभी दुख रेना कथा चक्री दो नौका कना चक्री मिटांग हर 25 बछर मिटांग हर जुदी चक्री मेमाया उनिया तीन सेरमा चक्री 25 बछर न 30 बछर 35 बछर चक्री 35 बछर पर उनको ओड़ा रेना परिवार को चीज हुई अत हासा में जो आमेम हताव के तको कल करवाला एरपर 35 बछर पर चीज हुई तको उनका अब जा उडंगी 9 बीघे 3 बीघे हासा मेना नोआ जुदी सरकार हतावा विभिन्न कल कारखानाते से डैम तोल काते ताले 35 बछर पर उनको परिवार चीज हुई नोआ हुई कना लाटू कथा आदिवासी हड़ को जखन अत हासा बांचाव रेना अधिकार अब संविधान रे मेना उनका भावते रेज हुई चेदा रेज हुई नोआ होतेते अब देवचापाचामी रेना जहाँ नितो कोल ब्लॉक हुई कना खोलामुख कोल ब्लॉक हुई कना नोआ बबुन विरोधिता नोडे आदिवासी अड़ी उतर आदिवासी हड़ को अंडे को लगा को काजे नुको लगा लेको खान को नौकाना मिटांग आदिवासी हड़ परिस्थिति हुई तको उनको ओकारे को तहना चीज को चिकाया नौकाना कोनो सरकारी कोनो व्यवस्था बनुआ विभिन्न जायगा रे तीन माने नागामे मेनिदा भारत दिसम स्वाधीन काते आदिवासी हड़ को जा अवस्था हुई कना विभिन्न कल कारखाना से जहाँ को लगाव काट को नुकु हड़ को नितो विभिन्न जगह आसाम रे चा बागान रे से दार्जिलिंग ना चा बागान रे विभिन्न जायगा रे नौका काते टी ट्राइब मेनते तहे काते ओना ST हुयो रेना कोनो अधिकार नितो बनु तको अडी दुख रे अडी कष्ट रे मेना को दाराय कान दिरे जुदी नोआ गे जुदी उनको कोनो आइडेंटिटी बनुआ
नुकु दारायकान दिन दिसम रे दोहो हको दोहो दाड़े लगा हको लगा दाड़े को नोंकाना मिटन परिस्थिति अच्छा गंके नय जे पुरुलिया जिला रना मिटन आडी सेंटिमेंटल इये जहाँ दो आजोदिया बुरु बांगमा आंजमोग कना ओंडे हो सरकार पाटा खन जारी एम आका जे ओना जहाँ ठुड़का बांधो नाला प्रोजेक्ट हुयुग लागत नोआ विषय ते आम चेम लay 2017 साल खन आजोदिया बुरु बंचाव लगिद अब बो लड़ाई कना एवं नोआ लड़ाई रे आडी उतर होड़ बारिया बारिया को केस का लेया को नोआ आंदोलन चला कना सरकार चेष्टायदा जे आया सिकी स्वयं ये कते दोहो कते आया माने जोर जबरदस्ती होइतो माने मेन गानो माने राष्ट्रीय सन्त्रास चालू कते ओडे ठुड़गा प्रोजेक्ट बनाव लगिद बांधो प्रोजेक्ट बनाव लगिद आबार होइतो कांठार झरना प्रोजेक्ट होय बनावा मेन खान 2006 बनाधिकार आईन रे जहाँ अधिकार रेना कथा ऑल मेना तबोना नो नो अधिकार रेना कथा संपूर्ण एंडल कते सरकार नय बनावदा सरकार बनाव गे हुई कना बेआईन एवं नोना बेआईनी विरुद्ध बेना विरुद्ध रे माने आबो तीन आबो पतबुरु देबन दाराकान दरा आरो बन लड़ाया जुदी बुरु रे ठुड़का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाव लेनकान ओंडे जहाँ मारांग बुरु मिना मिटang marang buru mina ona marang buru dubu jo marang buru dubu लेनखान आबुआ जहाँ ओंडे बंगा बुरु थान को मिना marang buru रे नो जहाँ आबुआ नोंडे ये मिना तबोना नोंडे पे नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ तबोना नो जहाँ मैप मिना तबोना marang buru थान रे आबोरेन बंगा बुरु ओंडे को डुबुजो को आबो बंगा बुरु ना जायगा डुबुजो नो खातिर ठुड़का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट आबो बन बंद लगात बीरन जीवजियाली को ओना विराट संख्यक माने आडी मारांग लटू इलाका खन बीरन जीवजियाली को लगा को नोआ परिवेश बंचाव लगात ना वास्तुतंत्र बंचाव लगात नोडा आबो लड़ाई कना एवं नोआ लड़ाई दो आबो दो अधिकार ना लड़ाई कना नोआ लड़ाई दो तायम बाबुन तायम जहाँ 3 दिन बाबू जीत कर उन दिन नोआ लड़ाई चलू दी अच्छा गंके नय नियमम लay के तबन गया मेनखान सरकार माय लैया उन्नति गियां ताहले खान दो उन्नति डीबीसी तोल काते तिने उन्नति होई कना नोंडे जहां को तीन अब डीबीसी सुर आडी होड़ मेना को डीबीसी तोल काते तिने होड़ा उन्नति होई कना जोतो जमी जायगा चलाव कान तको तिने संताड़ आदिवासी होड़ चक्री को नाम कर लेखा ठाव बाको नाम कदा माने मिटटांग काटुब रे जोतो को लेखा चाबा नोनका मिटटांग काटुब रे को लेखा चाबा निने कान को नाम कदा अब बाकी ताले चिर हुयो तको नजे उनो जमी जायगा चलाव कना ओने जे लाहाते परिसंख्यान लय कदा जे अडी उत्तर जायगा अब डीबीसी लगा कॉल करकन का जायगा नाम कदा जोतो को लगाव कर कोनो डेवलपमेंट आदिवासी होड़ा बांग होई कना जदि डेवलपमेंट होई को निता अब नोडा पत विरोध रेना कोनो जायगा बांग ते कता अच्छा नय तिहिन जहाँ मूलत जहाँ दाबी दावा को लay के तबना जुदियो आर नोंका बांग हुयुआ ताहले आपे चित पे चिकिया दाराय कान दिन रे से उनका लड़ाई अधिकार जहाँ तीस की जहाँ जायगा रगी जहाँ ठेन अधिकार बंचाव रेना से अधिकार हताव रेना लड़ाई चलुआ अधिकार बंचाव रेना जहाँ ठे सेंगेल जुलुआ ओना सेंगेल दो बांग डिजुआ आपातो अर्थे नेलोआ होयतो किछु किछु दिन होयतो थुम थामोआ मेनखान लड़ाई दो नौकाना अधिकार हताव रेना लड़ाई दो नौकाना मिटंग लड़ाई कना नोआ सेंगेल दो हुरु में दिगुर जुल चला आबो हो अधिकार जहाँ 3 दिन बाबुन न्यामा तीन बताओ से बाय बताओ नो लटू कथा बांग कना जहाँ 3 दिन अब नो अधिकार बाबुन न्यामा उन दिन के तो आदिवासी होड़ नो लगार को आंदोलन दिया लक्ति रे अक्तो नपित आको आंदोलन रेना जहाँ स्टाइल जहाँ आंदोलन रेना जहाँ धरन न धरन को पलटावा मेनखान आंदोलन चलिया हारिडे सराव गंके जोहार तंत्र हाथीर आवाज ध्वंसकारी ठुड़का बंद पंप स्टोरेज प्रकल्प बातिल करो पाहाड़ बहुजान समष्टिगत বনাঞ্চল কৃষিভূমি নদী বাস্তুতন্ত্র হাতির আবাস ধ্বংসকারী ठुड़का बंद प्रकल्प बातिल करो দেউচা পাচামিতে করামুখ কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল করো দেউচা পাচামিতে করামুখ কয়লা খনি প্রকল্প বাতিল করো প্রস্তাবিত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল 2022 বাতিল করো প্রস্তাবিত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল 2022 বাতিল করো এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন সংশোধন বিল প্রত্যাহার করো এসসি এসটি আইডেন্টিফিকেশন সংশোধন বিল প্রত্যাহার করো অবিলম্বে প্রথম সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করো অবিলম্বে প্রথম সাঁওতালি শিক্ষা বোর্ড গঠন করো অবিলম্বে সাধারণ কোর্ট বিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাস করো অবিলম্বে সাধারণ কোর্ট বিল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পাস করো সাঁওতালি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ ও ভলেন্টিয়ার শিক্ষকদের পার্শ্ব শিক্ষক হিসাবে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে সাঁওতালি মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে স্থায়ী
শিক্ষক নিয়োগ ও ভলান্টিয়ার শিক্ষকদের পার্শ্ব শিক্ষক হিসাবে অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে। সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ ও দেওয়া এসটি সার্টিফিকেট গুলি অবিলম্বে বাতিল করো। এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া বন্ধ এবং দেওয়া এসটি সার্টিফিকেট গুলো অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। বনাধিকার আইন 2006 কঠোরভাবে লাগু করতে হবে। বনাধিকার আইন 2006 কঠোরভাবে লাগু করতে হবে। গ্রাম সংসদের মাধ্যমে অন্যভাবে এফআরসি কমিটি গঠন বন্ধ করতে হবে। পঞ্চায়েতের গ্রাম সংসদের মাধ্যমে অন্যভাবে এফআরসি কমিটি গঠন করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলগুলো অবিলম্বে খুলতে হবে। আদিবাসী অঞ্চলগুলো অবিলম্বে খুলতে হবে। জেলায় সাঁওতালি মাধ্যমের কলেজ স্থাপন করতে হবে। জেলায় সাঁওতালি মাধ্যমের কলেজ স্থাপন করতে হবে। সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুলগুলি বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের সময় মতো দিতে হবে। সাঁওতালি মাধ্যমের স্কুলগুলিতে বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে। লোকসভা না বিধানসভা? লোকসভা না বিধানসভা? সব থেকে বড় গ্রামসভা। লোকসভা না বিধানসভা? সব থেকে বড় গ্রামসভা। লোকসভা না বিধানসভা? বারগেসায় বাগেপে ইংরেজি মাহিত 5 জানুয়ারি। আরে দফা দাবিয়াতে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল পশ্চিম মেদিনীপুর হনত চন্দ্রকোনা রোড চৌমাথা মোড় गेलबार टाड़ांग रेना डाहार जांगे को सापड़ाव लेदा। नोआ रको सेले लेना पेपे गोटांग मुलुक रेन माझी पारगाना को उनकुरेन हपन हपन एरा माझी सापाप्ति आर पठो गिद्रे को ओना डाहार जांगे रे ओका लेकान कामी होरा ताहे कना ओना रेनांग रेतेट गेबन नेल लेगे। मेदिनीपुर सदर तल्लाट पारगाना सपन मांडी सावते एटा माझी हपन एरा पठो गिद्रे को चेक को लई आकादा ओना गेबन नेल लेगे आरबन आजम लेगे। पश्चिम मेदिनीपुर खन भेजा आकाद सुरेंद्र थेम्ब्रमा खबर सावते कैमेरा पारुखिए प्रसंजित मुर्मू। डाहार जांगे रे तेहें जते पश्चिम मेदिनीपुर रोड तले डाहार जांगे हुई कना ओना डाहार जांगे रे एमनी अब जहां होड़ को मेना को माझी पारगाना महल को मेना को उनकी सपाप्ति मेना माझी को मेना उनको लगा आगो ओकान के डाहार रे इने बेगम तेहें पठो गिद्रे को डाहार रे आगो को पढ़े का नि मिटी पठो गिद्रे न नाम करता नबन कुलिया बाबू आमा नितुम के गौतम मांडी आम दो का स्कूल के हेज कना कुमारबन पथम आम दो ना चोका के चालू दिलो कना ओडे मोने चना छे अच्छा ओडे ऑल को भागिल का होयुआ बा केदा भागिल का बांग हुआ माचे गमके बनकुआ हां तीना माचे गमके मेना को छोटी अच्छा अच्छा ओडे जे जहां तीना माचे गमके मेना को जतो के संताली ते और रोड को दड़ेया तीना माचे ऑल रोड बाको दड़े संताली ते पे होड़ बाको दड़ेया आपे ओना स्कूल तीना माचे गमके दरकार
10টি খান ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱹᱜᱤ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱚᱱᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱮᱥᱮᱫ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱯᱮ ᱠᱟᱱᱟ সেখানে যে প্রথম যারা বান দেওয়ার সামনে যারা ছিল টাকা দিয়ে বুঝিয়ে আমাদের আচ্ছা আবহাওয়া যাহা এসটি সার্টিফিকেট এটা জাতি কো হাতাওয়েদা ওনা দিকে চেত পেবে না আজও আমাদেরকে পরের বাড়িতে ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱯᱮ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱨᱮ 3 ᱫᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱫᱟᱵᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱯᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ হবে না ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱯᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ বাংলাতে গেলি ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱞᱮ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱞᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ দাবি দেওয়া কলকাতা চালাও কাতে মেমোরেন্ডাম লে এম কাউদিয়া ওনার ফিডব্যাক লেকাতে আর দহড়া কারতে এম বারবার চিঠি কোনো রেসপন্সিবিলিটি বাই এম কাতা ইনাতে তেহিন দো আলিয়া যাহা নরদফা দাবি মেনা ওনার বাং কার্যকরী কানা ইনা কারণ তেহিন দো ডাহার জাঙ্গে আচ্ছা বাড়াই হলে নদফা দাবি তো চেক চেক কানা মান্যগণ্য ব্যক্তিদের প্রাইমারি খন মান্যগণ্য ব্যক্তিদের আর ওনা সাথে যথাস্থান প্রণাম আদি উত্তর মেনা যে এবং ক্লাসরুম কো বানু কো এই যে ওনা সাথে রোড চন্দ্রকোনা যে পার্মানেন্ট টিচার বানু কোয়া এবং সাবজেক্ট বেসিস জমায়েত টিচার বানু কোয়া হয়েছে হিনিয়া যেখানে এবং যাহা গেস্ট টিচার বসবাসকারী আমাদের প্যারা টিচার আওতারে আগু রেনা কথা ভদ্র মহোদয়গণ ওনা সাথে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট মেনা পাট্টা মেনা আনিয়া এবং জারসান কো মেনা আনিয়া ওনা বাতে ফেগেস্টি মেনা আনিয়া 2006 যারা অ্যাক্ট মেনা আনিয়া বয়স্ক হিনিয়া কো তাদেরকে নো দফা দাবি দো মেনা আমার ধুবুড়ি ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ এবং যারা ডাহার জাঙ্গে দো সেতা ছোটা খনা এহব কানা আর ছোটা ধরি চালা সম্মান জানিয়ে ছোটা ফিট চাবা তেহেন নোয়া মেদিনীপুর টমাটার দো পিয়া জায়গা ঘেরাও হইব কানা আমরা যদি ইতিহাস জানতে চাই আর বুগড়ি 2 আমাদের অতটা ঠাউলে গোটা জানা যাবে না স্পট রে বলা যাবে না আমরা অতটা অভিজ্ঞ নই সাঁওতালি ভাষা আমি ভালোভাবে বলতে পারি না আর বুগড়ি যদি আমার কথা বলায় একটু মনে করতে তেহেᱧ আপে যাহা দাবি কোতে ডাহার পে জাঙ্গিয়ে কাদা ওনা যদি আপে বাং পুরে তবে তায়ম দাম চেত চিকায়া না যদি নোয়া তেহেন যাহা কামি যদি কোনো রেজাল্ট বাং আউটকাম ওনা রেনা দো আর রাজ্য নেতৃত্ব সে পনতরেন কুমুট কো উইহের ভাবনা সম্প্রদায় অকালকা কর্মসূচি ওনা দো হইবা ওনা মত এখনো নেহাবি থেকে সরকারি আধিকারিক কো আপে সাং আদিবাসীগুলো নে ধবি ছোট তো থেকে কোনো নিজেদের রেসপন্সিবিলিটি বানুনি যে ভাষায় কথা বলে আর্গো কনা কোয়াতে আসছে এবং নিজের জীবনের চাহিদা হেজ কোনো হেজ হবা পূরণ করছে এবং আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে এবং জীবন জীবিকা এখানে সরকারি আধিকারিক কো নির্ধারণ করে 12 ঘন্টা যাহা নোয়া বন্ধ তাহা কেনা আসছে নোয়া কি আরো বড়া ধরে আমাদের বাং আদো ভাষা হচ্ছে সাঁওতালি পনত কমিটি জেলা কমিটি নির্দেশ সাঁওতালি ভাষা ভারতবর্ষের মধ্যে কিন্তু উনকু সকলের পক্ষে ওনা তো হইও জানা নেই ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱜ ᱫᱮᱣᱪᱟ ᱯᱟᱪᱟᱢᱤ অযোধ্যা বুরু রে ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ অযোধ্যা বুরু রে ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱞᱚᱵᱤ ᱥᱩᱛᱮᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱞᱚᱠᱚ ᱫᱮ ভাষাগুলো আমরাও জানি না নোয়া হো ওনা ডিমান্ড আমাদের মধ্যে ভাষাও মানে নৌ দফা কিন্তু দাবি রে আমাদের ওনা সুতন টাড়ি যারা সাজুদিয়ে বুরু বাংলা ভাষাভাষী উড়িয়া ভাষাভাষী ওনার না আর যে ভাষাগুলো 6-7টা আছে তারা কিন্তু সমস্ত ঠিক মতো বুঝতে পারবে না তার কারণ একটা ভাষার একটা মানে আলাদা অন্য ভাষাতে মানে আলাদা টামাটোর বানুকুয়া প্যারা টিচার একটা জাতি গেস্ট টিচার অকয় 1000 1500 অনকা নাম দা অকয় তো হয়তো বাই নাম দা অনকা গিদ্রা কো পড়াও একদম সান্তাড়ি পড়াও চিকাতে চাবা হইবা ওনার কামি কেন একদম আর রুম বানু তা ওড়ার কো দহ কা কো ইনকনা তার আবার ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱭᱢᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ জমি জায়গা নুই মা ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱮᱰᱩকেᱥᱚᱱ ᱤᱫᱤ যেখানে ᱠᱟᱛᱮ ভাষা ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱫᱟ ভাষাভাব ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ বসবাস ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ করছে ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱚᱦᱚᱭ এসব তাদের ᱪᱮᱫᱟᱜ পরিচিতি ᱰᱟᱦᱟর ᱨᱮ ᱟᱬᱜᱚ এই যে আদিবাসীদের পরিচিতি যাহা আই লে কা আজও কিন্তু তো আয়া মন গড়াই লে আমরা এটা যাহা আলে লে নেল ঠিক দা মতো জানি না যাহা কথা কই লে কাদা ওনা তো চেক এখানকার প্রথম কোনো টিচার বানু এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিল এই আদিবাসীরা বাকি গেস্ট টিচার তে স্কুল চালা কিন্তু ওনা তো তাদের ভাষা আলাদা অন্য সম্প্রদায়
বিশেষ করে তো যাহাই রড় বাকো বাড়ায় অনকান হড়ে নিয়ে কোয়া শিক্ষা দিকটা মানে অনকা কো আগিয়ে যাওয়ার ফলে তাদের আচ্ছা আড়িখান ইস্কুল আসল ko nyel kana nongkan teacher ko mena ko nongkan macet ko mena ko jahan do santali pasi te rol bako bana unku diga jahan kami gorak bay hataw kada sabanga স্টেপ পুরো আদিবাসীগুলো নৌকান কত যাহা রিক্রুটমেন্ট হই না ইয়ে প্রাইমারি হই না অন্তত যাতে নৌকান ক্যান্ডিডেট আলোক হিজুম মা যে যাহা রড বাকো বাড়ায় সান্তালি মিডিয়াম লেকাতে নিয়োগ এই আদিবাসীগুলো জাহাল ko dahar pe adgo kana te ape bharat jakat maji pargana সেই হিসাবে শিক্ষার দিক থেকে এই আদিবাসী সম্প্রদায় অনেক লড়াই kana pe ape ma যার ফলে তাদের এবার উনকু তো নকশাল হকো লে দাঁড়ায়া অন্য ভাষার মাধ্যমে আদি রকম কো লে জীবন দাঁড়ায়া জীবিকা চাহিদা পূরণ করতে পারে না শুধু অনা সুমুং দো বাং এবং তুন্দা তামাক সেই হিসাবে আমাদের ভারতবর্ষে ধর্ম সভাপতি আবো তো প্রথম ধর্ম কমি দেখে আড় পদার্পণকারী ধর্ম সান্তালি পার্সি হো মেটান জাতি হো আজও বঞ্চিত নিপীড়িত শোষিত আবহাওয়া যাহা হিত বীর বুরু না জিনা ডিমান্ড মেনা যত নদ আবহাওয়া হোল কো না ডিমান্ড কানা mene kana sarkar aba katha ba ajla samang panchayat vote mena noy diga chairman dabona এই আদিবাসী নোয়া তো হয় যাহা আন্দোলন সে নোয়া লড়ানা যাহা চালা কানা ওয়া দিশো কো নেলা আকো যাহা কো এই বুঝা সম্প্রদায় মানুষ যে অকয় আবু দরকার অকয় বাং দরকার আর যে সম্প্রদায় মানুষ আছে যে যদি দহ দরকার কানা সে পাং যদি বাই আঞ্জম খান বাই কার্য পরীক্ষা ওনার না হয় উচিত কানা ওনা তো উনকু কো বাড়ায় সেই হিসাবে এই আদিবাসীদের পরিচয় আজ পর্যন্ত কিন্তু মানুষের পরিচয় ঠিক মতো দেওয়া হয়নি এই জাহের বঙ্গা সান্তার কো এই জাহের বঙ্গা সান্তার কো এই হলতাম বাসিতা এই জত্তাম ধারমতা এই সাঁওতালি ভাষাকে করলে খুন দেশে দেশে জ্বলবে আগুন জাতিকে তুলা হলো এই সাঁওতালি ভাষাকে করলে খুন দেশে দেশে জ্বলবে আগুন জত্তাম ধারমতাম এই জত্তাম ধারমতাম করে কাজ থেকে সেটাতে একটু কথা বলে যখন যুদ্ধ হয়েছিল কুরুক্ষেত্রে তখন কত যোদ্ধা মারা গেল সেই সময় যেদিন কর্ণ মারা যায় সেদিন অর্জুন জিজ্ঞেস করছে মাকে বাবা আজ তখন অর্জুন বললেন হ্যাঁ মা কর্ণ মারা গেছে পুরাণ রামায়ণে সেটা আজও পড়তে পাওয়া যাবে কর্ণ তখন বললো মা এত যোদ্ধা মারা গেল কিন্তু অতদিন তো চোখের জল ফেলেননি আজকে কর্ণ সামান্য একটা যোদ্ধা মারা গেল আপনি কাঁদলেন তখন কোনটি বলেছিল ভাই পঞ্চ পাণ্ডবের দ্বারা সেদিন পরিচয়টা দিয়েছিল কর্ণ আবার কি কোরআনে পাওয়া যায় কর্ণ কান দিয়ে জন্মেছে কানে যে মানুষ জন্মে এটা কিন্তু আমাদের ইয়ের মধ্যে বিশ্বাস আছে না আদিবাসীদের মধ্যে সেই হিসাবে পুরাণগুলোর মধ্যে যদি আমরা সমস্ত কিছু বিষয় জানতে পারি তখনই বুঝতে পারবো আদিবাসীদের যতগুলো ওদের পুরাণে আছে সৃষ্টি যেটা হচ্ছে সেই সৃষ্টি যদি না পায় কেউ যদি বেদের কথা বলে যে আদিবাসী সম্প্রদায় বা কৃষিপড়া সম্প্রদায় তাদের জীব কেটে দেওয়া যার ফলে ওদেরকে ধারে কাছে মেন ইয়ে হলো কানা আবহাওয়া রাখা যোজনা শুনতে দিতে পড়ার নিয়ম ওনা ঠিক মতো পরিকাঠামো আছে যেমন সেটা বিশেষ করে এই সম্প্রদায় কো বন্ধ করা আদিবাসী কো যাতে চলুক মা যারা বসবাস করেছিল যেটাকে বলে বাংলাদেশ পরিকাঠামো 500 শিক্ষক সে পার্মানেন্ট শিক্ষক বাংলাদেশ সেই দিশা যেটা আমাদের দেশ দেশের মধ্যে ফেস এসটিতে আদিবাসী চেতন কো ওনা যাতে বন্ধ মা কঠোর ভাবতে আবহাওয়া ফরেস্ট অ্যাক্ট जहाँ आईन में जन जमन अधिकार जहाँ में ओना सरकार ओना कोनो वंचित है बना जाते ओना कठोर भाबते लगू नो आले चेकना बंका नो लगातार आंदोलन चला हापेन दिन रे आलेरन चेतन दापरन जलारन होनतरन दिसमरन जहाँ पारगना को
डिसीजन तले लगातार आंदोलन चला गया चेदा से नुई सरकार पाकिस्तान इनके वक्त अब एड़े दिए बनाए बरफ एने ते चक्री एमाबन कना दमे रस्के बन बुझेदा आरो नेलोक कना बॉल खेलाते दमे टाका को अच्छा तुमदा तमक को एमाबन कना रस्के बन बुझेदा अलिंगा तो रस्के बनुआ मेनखान नको आदिवासी को जाना चे दमे रस्के होचे को आतेता आदा ओना लेकाते आले दो बहुत पड़ा कना आदिवासी को आले जहां पारगना ले शुरू कना आले जहां कमी दा अब को कोई बोल लगी नको को व्यवस्था है दा ओना विरोध रे आले ये दा अब को गज गुण लगे ओ बांचा का चिका हुआ बना बांचा लगा आगे शिक्षा बोर्ड आलादा भागते सरकार बना होते आ नो पता एमते के होते बांगा नो लड़े दो लगातार चल सुनसान हो दड़ा नो भारत जगत जहां ये कदा नो सुनसान हो दड़ा आ नोरो का जंग दड़ा मना तो माया लिंगी हो दड़ा ओ तमा जिपि अलिना तुम दो कना विप्लव सरेन अलिन 3 नंबर अंचल पीड़ित कनाली नोआ लगा तो ले चोयदा Tinya ko do no de mucho ina. Ani David Sasha ko TV channel bago subscribe tabun pe like tabun pe comment tabun pe share tabun pe. Sanam ko ginapay ko tayo ko umma at may sanam ko tabun yo.